सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालदार बनने का नुस्खा अता फरमाया। मेरे और आपके आका फरमाते हैं, जो बंदा ये चाहता है कि अल्लाह उसको मालदार कर दे, वो अपने माँ बाप पे खर्च करे। जो वालिदैन पे खर्च करेगा, अल्लाह उसको इतनी दौलत अता करेगा कि अल्लाह अकबर, उसकी नस्लों तक के उसकी दौलत काम आएगी। आज लोग दौलत की लालच में, माल की लालच में माँ बाप को दूसरे नंबर का दर्जा देते हैं। और अगर कुछ लोग माँ बाप की खिदमत भी कर रहे हैं तो वो इस नीयत के साथ, अगर मैं ना करूंगा तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। नादान मोहल्ले वालों से डरता है, अल्लाह से नहीं डरता। मोहल्ले वालों से खौफ करता है, अल्लाह से खौफ नहीं करता। इस नीयत से माँ बाप की खिदमत करो कि अल्लाह राजी हो जाए, उसके प्यारे हबीब राजी हो जाए। एक शख्स आया और आने के बाद अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी माँ को अपने कांधे पे बिठा करके 7 हज कराए। आका, मैंने क्या अपनी माँ का हक अदा कर दिया? मेरे रसूल फरमाते हैं, तेरी पैदाइश के वक्त तेरी माँ को जितने झटके लगे थे, शायद तूने अभी उसे एक झटके का हक अदा किया। आप गौर करें, नौजवान लड़के और नौजवान लड़कियां माँ बाप की कदर ही नहीं करते। थोड़ी सी ताकत, कुव्वत, दौलत हाथ आ जाए तो उसमें इनको क्या समझता है, इनको क्या समझता है। मेरे भाई, क्या सब कुछ तुझे ही समझता है? अगर उन्हें कुछ ना भी समझे, मेरे आका फरमाते हैं वो तेरी जन्नत भी है, तेरी जहन्नम भी है। अगर तू उनकी खिदमत करता है तो वो तेरी जन्नत है, और अगर तू उनकी खिदमत नहीं करता, उनको नाराज करता है तो वो तेरी जहन्नम है। यही उन्वान इतना तवील है, लेकिन बस एक हदीस पाक पेश करता हूं ताकि मेरे नौजवानों को नसीहत हो, जो आज माँ बाप को छोड़ करके आप निकल रहे हैं। मैं जो है वो अपने माँ बाप पे खर्च करूंगा तो कल्लाश हो जाऊंगा, मुफलिस हो जाऊंगा। माँ बाप पे खर्च करके कोई मुफलिस और गरीब ना हुआ है, ना हो सकता है। बल्कि उनकी दुआ से अल्लाह तुम्हें हर नेमत अता करेगा। वो कौन सी नेमत है जो माँ बाप की दुआ की बरकत से नहीं मिल सकती? अरे जिनकी दुआ से खुदा मिल जाता है, उनकी दुआ से क्या नहीं मिल सकता। आज लोग इस मामले में बड़े कमजोर वाक़ हुए हैं। एक हदीस मुबारका ज़हन में आती है, एक सहाबी थे, उनकी मौत का वक्त करीब आया तो उनकी ज़बान पर कलमा जारी नहीं हो रहा था। और सहाबी का मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं कि नबियों के बाद मखलूक में सबसे आला तरीन मखलूक को सहाबी कहते हैं, इसलिए कि उन्होंने अपने माथे की आंखों से हुजूर सैयद आलम का दीदार किया होता है। जिसने आका को एक नज़र देखा, जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नज़र, उस नज़र की बसारत पे लाखों सलाम। आका को एक नज़र जिसने देख लिया ईमान की हालत में, और ईमान की हालत में वो दुनिया से चला गया, वो सहाबी। अब कोई गौस, कुतुब, अब्दाल उनके मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। इतना बड़ा मर्तबा है सहाबा का। लेकिन सहाबी को मर्तबा क्यों मिला? बस हुजूर की ज़ियारत से। काबा तो क़यामत तक सभी देखेंगे, नमाजें तो क़यामत तक सभी पढ़ेंगे, वक्त आएगा तो जिहाद सभी करेंगे, लेकिन हुजूर का दीदार अब किसे नसीब होगा? आलमे बेदारी में जिन्होंने हुजूर की ज़ाहिरी हयात में आका का दीदार किया, वो सहाबी हो गए। यही तो हम लोगों को समझाना चाहते हैं। लोगों, जब सहाबी ने हुजूर को देख करके मुकाम सहाबियत पा लिया, तो अब कोई गौस और अब्दाल भी उनकी तरह नहीं हो सकता। तो कोई पान दुकान वाला और लूम चलाने वाला मुस्तफ़ा जाने रहमत की तरह कैसे हो सकता है? बात तो समझने की है।
آپ عظمت صحابہ کی بات کرتے ہیں، لیکن عظمت صحابہ کو عظمت ملی کس وجہ سے؟ ارے وہ تو عرب کے بدو تھے، بوریا نشین تھے، وہ تو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر پا رہے تھے، بلکہ انہیں خدا کا پتہ بھی نہیں معلوم تھا۔ لات و حبل کے آگے سر سجدے میں رکھ رہے تھے۔ لات و حبل کے پجاریوں کو جس نے مقام صحابیت عطا کیا وہ دیدار مصطفیٰ ہے، وہ زیارت مصطفیٰ ہے، وہ دامن مصطفیٰ ہے۔ اب جس کی نالین کے صدقے سب کچھ ملا صحابہ کو، اب ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، تو اس نال والے مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا، مصطفیٰ کریم کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا۔ لیکن یہ ایک الگ عنوان ہے، صحابہ کی عظمت کیا ہے۔ اور صحابہ تھے ہی بڑے عظمت والے، کیونکہ جب انہوں نے بتوں کی پوجا سے توبہ کی اور مصطفیٰ جان رحمت کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا، تو پھر اتنے مضبوط توحیدی ہوئے، اتنے مضبوط توحیدی ہوئے کہ پھر زمانہ ان کے آگے جھکا، وہ کسی کے آگے نہیں جھکے۔ دنیا نے ان کے قدموں میں سر رکھا، انہوں نے پھر کہیں سر نہیں رکھے۔ صحابی ہیں اور موت کے وقت کلمہ زبان پہ نہیں آتا۔ صحابہ کو جب کوئی مصیبت درپیش ہوتی تھی تو وہ اپنے مشکل کشا مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، اس لیے کہ صحابہ نبی کو مشکل کشا سمجھتے تھے۔ مشکل کشا کسے کہتے ہیں؟ جو مشکل کو دور کر دے وہ مشکل کشا ہے، جو مشکل دور کرے وہ مشکل کشا ہے۔ اب بتائیں کفر سے بڑی بھی کوئی مشکل ہے؟ کفر سے بڑی بھی کوئی مشکل ہے؟ ارے جس نے کفر کی مشکل کو دور کر کے ایمان کی آسانی عطا کر دی، اب اس سے بڑا مخلوق میں مشکل کشا کون ہو سکتا ہے؟ اب آپ کو شک ہے کہ اللہ بھی مشکل کشا ہے، پھر اللہ کے نبی بھی مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہی تو بات سمجھنے کی ہے۔ اللہ بغیر کسی کی عطا کے مشکل کشا ہے، وہ خود سے مشکل کشا ہے، اس کو کسی نے بنایا نہیں۔ اور مصطفیٰ جان رحمت اللہ کی عطا سے مشکل کشا ہے۔ اللہ نے انہیں درجہ دیا نا مشکل کشا کا۔ محبوب تو لوگوں کی مشکلوں کو آسان کرتا جا، اور میرے نبی نے مشکلوں کو آسان کیا۔ اسی لیے جب دیکھا کہ صحابی کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، اتنی بڑی مشکل ہے، تو دوڑے دوڑے پہنچ گئے اپنے مشکل کشا کی بارگاہ میں۔ اور جب اپنے مشکل کشا کی بارگاہ میں پہنچے تو عرض کیا یا رسول اللہ، وہ فلانے ہیں، ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا اور موت اور زندگی کے درمیان ہے وہ، تو دیکھو اللہ نے جسے مشکل کشا بنایا پھر اس کی ڈگری کتنی بلند کی، پھر ان کو علم غیب بھی عطا کیا۔ اس لیے کہ ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس جو مریض آیا ہے اس کا مرض کیا ہے۔ جس ڈاکٹر کو پتا ہی نہ ہو کہ مریض کا مرض کیا ہے، وہ علاج کیا کرے گا؟ وہ کیا ہے؟ خاک علاج کرے گا۔ وہ صحابہ آئے ہیں یا رسول اللہ اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، میرے آقا فرماتے کیا اس کی امی ہے؟ دیکھو نبی کی نگاہ نبوت کہاں تک دیکھ رہی ہے۔ ارے بھائی کلمہ نہیں آتا، جھوٹ بھی بولا ہوگا کسی نے اس لیے نہیں آتا ہے کلمہ، چوری بھی کی ہوگی کسی نے اس لیے کسی کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ لیکن حضور سید عالم رحمت تمام جانتے ہیں کہ یہ میرا صحابی یہ جھوٹا نہیں ہے، یہ میرا صحابی یہ چور نہیں ہے، عمل پر نظر ہے۔ سرکار فرماتے اس کی امی حیات ہے؟ لوگوں نے کی جی یا رسول اللہ حیات ہے۔ سرکار نے میں اس کو لے آؤ، ان کی بوڑھی ماں کو لایا گیا۔ آقا فرماتے اے فلاں کی ماں، تو فلاں سے راضی ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں راضی نہیں ہوں۔ توجہ فرمائیں، غور کریں، ماں باپ کو ستانے والوں، ستاتے ستاتے بے قرار ماں باپ قبروں میں چلے گئے۔ کچھ تو اولاد وہ ہے کہ جن کو شب برات میں ٹوپی پہن کر گھومنے پھرنے سے فرصت نہیں، وہ سال میں ایک بار بھی اپنے ماں باپ کی قبر پہ نہیں جاتے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھے اور اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا نہ کرے، اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرتا۔
यानी तुम्हारा ताल्लुक तुम्हारे माँ बाप से इतना जोड़ दिया गया है, इतना जोड़ दिया गया है कि तुम नमाज भी पढ़ो तो अपने माँ बाप को याद करो, जमीन के ऊपर जिंदा है तो भी याद करो, और उनका इंतकाल हो गया है तो भी याद करो। इस्लाम वो मजहब नहीं कि अब माँ बाप मर गए तो उन्हें भूल जाओ, वो खाक चाटते रहे और तुम ऐश करते रहो। नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके हुकूक अता किए हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सबके हुकूक बताए हैं। सरकार फरमाते, ए फुला की मां, क्या तू फुला से राजी है? उसने अर्ज की, नहीं या रसूल अल्लाह, उसने मेरा बहुत दिल दुखाया है, इसलिए मैं उससे राजी नहीं हूं। आका फरमाते हैं, बिलाल यही वजह है कि उनकी जबान पे कलमा नहीं आता। आपने फरमाया, माफ कर दे अपने बेटे को। उन्होंने अर्ज किया, नहीं या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर मेरा दिल इतना टूटा है कि मैं उसको माफ नहीं करूंगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर माफ नहीं करोगी तो फिर ठीक है। मेरे सरकार सहाबा से कहते हैं, जाओ लकड़ियां जमा करो। जब सहाबा लकड़ियां जमा करने के लिए मुंतशिर होने लगे तो उस वक्त उस बूढ़ी माँ ने पूछा, आका इन लकड़ियों का आप क्या करेंगे? मेरे सरकार ने फरमाया, तू फुला को माफ नहीं करती, इसलिए मैं लकड़ियां जमा करके उसमें आग लगा दूंगा और तेरे बेटे को जिंदा जला दूंगा। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे के साथ आप ऐसा न करें, आखिर माँ थी, माँ की ममता तड़प गई। आका आप मेरे बेटे के साथ ऐसा ना करें। तो मेरे आका ने फरमाया, ओ नादान माँ, जब तू दुनिया में अपने बेटे को आग में नहीं देख सकती तो तू जहन्नम में अपने बेटे को कैसे देखेगी? माफ कर दे अपने बेटे को। उसने अर्ज किया, आका आप गवाह रहना, मैंने उसको आपकी खातिर माफ कर दिया। इधर माँ ने कहा, मैंने आपकी खातिर माफ कर दिया। उधर एक सहाबी दौड़ते हुए आए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अब उनकी जबान पे कलमा तैयबा जारी हो गया है और वो कलमा पढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आप मुझे बताएं तो अगर सहाबी की वजह से माँ का दिल दुखे तो मरते वक्त जबान पे कलमा नहीं आता, आप और हम किस खेत की मूली है? हमारी हैसियत क्या है? हमने तो अपने आप को बहुत ज्यादा दीनदार समझा, हमने अब तो अपने आप को बड़ा नमाजी समझा, बड़ा हाजी समझा, बड़ा परहेजगार समझा। लेकिन मुझे बताओ, आज हमारे माँ बाप हमसे कितने राजी हैं? अगर तुम अपने माँ बाप को राजी कर लो, फकीर कादरी आपकी बारगाह में ऐलान करता है, हदीस की रोशनी में, इंशाअल्लाह कभी तुम पर मुसीबत नहीं आएगी, कभी तुम परेशानी में मुब्तला नहीं रहोगे।